Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Ali bin Umair radhiyallahu anhu qala hadatsana Adi bin Umair radhiyallahu anhu qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, man ista'malnahu minkum ala 'amalin, barang siapa yang kami tugaskan akan dia daripada kalian ala amalin atas perbuatan, berkata wala mikhyatan, lalu ia menyembunyikannya mikhyatan walaupun sekecil jarum, atau lebih kecil dengan masukkan gululan untuk mengambilnya. Ya'ti bihi yawmal qiyamati, kelak di hari kiamat ia datang dengan membawa apa yang yaitu dia mengiamati, kalau di hari kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang ia sembunyikan. Faqala ilayhi rajulun aswad minal ansar, maka berdirilah seorang kulit hitam dari sahabat Ansar. Ka'anni anzur ilaihi, seakan-akan aku pernah melihatnya. Faqala, kemudian berkata orang yang berkulit hitam itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqbal anni amalaka, bagaimana kembali tugas engkau yang kau serahkan kepadaku. Qala, Rasulullah bertanya, wa malaka, mengapa demikian? Qala, sahabat itu menjawab, sami'tu taqulu kadza wa kadza, karena aku mendengar engkau bersabda begini dan begitu. Qala, Rasulullah bersabda, wa ana aqulu al-an, dan sekarang aku tugaskan, man ista'malna wa ala amalin, siapa saja yang kami tugaskan atas perbuatan falyaji, maka ia harus melaksanakannya. Biqarinihi wa kathirihi, baik ia mendapatkan hasil sedikit dan ataupun banyak. Fama'udiya minhu akhadha, dan apa saja yang diberikan padanya, maka ia boleh mengambilnya. Wa'aluyangan dan apa yang dilarang darinya, maka janganlah mengambilnya. Rawahu Muslim. Hadis ini menjelaskan ada seorang sahabat dari kaum Ansar yang diberikan tugas oleh Rasulullah SAW, akan tetapi ia mengabaikan tugas yang diberikan oleh Rasulullah itu karena ia pernah mendengar sabda Rasulullah begini dan begitu. Rawahu Muslim. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala berkata, lamma kana yaum Khaybar, tatkala adalah ketika perang Khaybar selesai, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpulang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, fulanun syahidun, si fulan mati syahid, wa fulanun syahidun, dan si fulan mati syahid, hatta marru ala rajulin, sehingga mereka melewati atas seseorang. Faqalu, maka mereka berkata, fulanun syahidun, si fulan mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalla, sekali-kali tidak, inni ra'aituhu fin nari, sesungguhnya aku melihatnya di dalam neraka, fi burdatir, pada kain jaket bulla yang disembunyikannya, aw aba'atir, atau mantel. Rawahu Muslim. Wa Abi Qatadah al-Harits bin Rabi'i, dan hadis dari Abi Qatadah Harits bin Rabi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah berkainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya qama fihim fadakara lahum, bahwasanya beliau telah berdiri di tengah mereka, fadakara lahum, lalu beliau mengingatkan mereka, annal jihad fi sabilillah wal iman billah, berjihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah, afdalul a'mali, sekali afdal amal perbuatan. Faqala rajulun, maka berdiri seorang laki-laki, faqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah, apa pendapat engkau jika aku terbunuh di jalan Allah, tukaffaru anni khataaya, apakah diampuni dosa-dosaku? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, in qutilta fi sabilillah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, in qutilta fi sabilillah,
jika engkau terbunuh di jalan Allah wa anta sabirun muhtasibun, dan engkau bersabar mengharapkan pahala mukbil ghairu mudbir, bersemangat pantang mundur. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aita kunta, bagaimana pertanyaanmu?" Qala ara'aita in kuntu fi sabilillah, apa pendapat engkau jika aku terbunuh di jalan Allah? Atukaffaru anni khataaya, apakah terampuni dosa-dosaku? Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya, anta sabirun muhtasibun wa qabilun ghairu mudbir." Dan engkau bersabar mengeluarkan pahala, bersemangat tanpa mundur. Illa daina, kecuali utang. Fa inna Jibril qala li dzalika, maka sesungguhnya Jibril berkata kepadaku demikian. Riwayat Muslim. Karena di sini menjelaskan orang yang berjuang, orang yang beriman dan berjuang di dalam Allah itu lebih afdal daripada semua amal perbuatan. Yang pernah menjelaskan dulu, ada seorang anak tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang dikatakan berjuang di jalan Allah itu?" Dan Rasulullah menjawab, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang pada saat yang berperang untuk mendirikan kalimat Allah, maka dialah yang dikatakan berjuang di jalan Allah. Dan di dalam kitab Tajul mengatakan, "Ya dalam amalan dunia wal akhirah bijihadi lillahi kalimatillah," untuk memperoleh bagimu kerajaan dunia dan akhirat dengan berjihad dan dengan berjihad untuk meninggikan kalimat Allah. Riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakaluna minal muflisun, tahukah kalian daripada orang-orang bangkrut?" Qalu, berkata atakaluna, Yuk, Ton. Udah, Oke.